세상에 없던 다큐가 온다. 꿀벌. 야오야이 섬은 팡아만의 한 가운데 자리 잡고 있습니다. 지각 변동으로 생성된 150여 개의 섬으로 이루어져 있는 팡아만은 멸치잡이 최고의 조업 포인트죠. 선원들이 조업을 시작하기 전 유일하게 한가한 시간입니다. 28살의 젊은 어부 파롯은 20개월 된 딸이 있습니다. 파롯이 오늘도 멸치잡이 배를 타는 이유겠지요. 목적지에 거의 다다랐습니다. 30년 넘게 멸치잡이를 해온 선장 방입 씨. อันนี้โซน่าเป็นเรื่องหาปลาตอนนี้ปลาอยู่ข้างล่างอยู่ใต้น้ำเราก็เจอแต่ถ้าไม่มีตัวนี้เราหาปลายาก 어군 탐지기로 멸치대의 위치를 파악해 조업할 위치를 정하면 다른 선원들에게 알려야 합니다. 먼저 선점하는 배에 우선권이 주어지죠. เนี่ยปลาที่ช่างนี่เนี่ย 엄청난 멸치대가 나타났습니다. 선장이 서둘러 뱃머리를 돌립니다. 늦지 않게 도착할 수 있을까요? ตอนนี้เจอปลาแล้วถุงใหญ่ด้วยเตรียมพร้อมทุกคนเตรียมพร้อม 선장의 지시에 선원들이 긴장합니다. 바다 위로 멸치대들이 튀어오릅니다. วางเลยเนาะ 이때 필요한 건 타이밍. เอาวางวางวางวาง 선원들이 그물을 내리기 시작하는데요. 1km가 넘는 큰 그물이 바닷속으로 빨려 들어갑니다. 그런데 한 선원이 부표를 매단 막대기로 바다를 내려칩니다. 소리를 내면 멸치대가 그 소리를 듣고 모여든답니다. 쇠막대기도 동원합니다. 멸치대가 그 소리를 듣고 몰려드는데요. 그물엔 소리로 유인한 멸치대가 얼마나 잡혔을까요? 항해사를 제외한 모든 선원들이 손발을 맞춰 그물을 올리기 시작합니다. 신입 어부 파롯도 제 몫을 해냅니다. 멸치가 많이 잡히면 일당도 두둑히 챙길 수가 있습니다. 30여 번을 씨름한 끝에 그물을 끌어올렸습니다. 그물 안엔 멸치가 가득합니다. 드디어 잡은 멸치가 물 위로 올라옵니다. 예상보다 많이 잡혔습니다. 배 뒤에서는 바로 멸치 삶을 준비를 시작하는데요. 신선한 멸치를 바로 삶아야 맛이 좋아지기 때문입니다. 끓는 물에 소금을 먼저 녹입니다. 잡은 멸치는 그물채 배 뒤쪽으로 옮겨집니다. 멸치를 건지기 쉬운 높이까지 그물을 끌어올린 후 바구니에 멸치를 담아 옮깁니다. 선원들이 애쓴 보람이 있습니다. 그런데 멸치가 아닌 물고기들이 수면에 가득 떠 있습니다. 주둥치류에 속하는 값싼 어종인데요. 멸치를 삶기 전에 따로 분리를 해야 합니다. 바구니로 주둥치를 건져내고 나면
이제 본격적으로 멸치를 삶기 시작합니다. 팔팔 끓는 소금물에 멸치를 넣고 1분가량 삶아줍니다. 뜨거운 김을 맞으며 계속 저어줘야만 하는데요. 하루에 적게는 3번, 많게는 6번 정도 투방합니다. 그물을 내리고 거두고 멸치를 분리하고 삶는 과정이 반복됩니다.คือถ้ามันดิบเราเก็บไว้นานไม่ได้คือเราต้องทำให้สุกก่อนทำให้สุกแล้วพาไปอบเก็บไว้นานได้ใส่ตู้เย็นไว้ได้นะได้กินได้นาน 오늘은 총 100바구니의 멸치를 잡았습니다. 평균치를 웃도는 어획량입니다. อันนี้คือปลาชิงช่างมันมีหลายขนาดแต่เป็นปลาแบบนี้ราคามันไม่แพงเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นปลาแบนมันจะแพงกว่านี้แต่ตัวนี้ปลากลมตัวนี้ก็ถ้าเป็นแห้งแล้วก็ประมาณ140 บาทแต่ถ้าเป็นปลาแบนแบบนี้ทั้งหมดอันนี้โลละ200 กว่าบาท260 บาทเนี่ยปลาแบบนี้เป็นแพงแต่แบบนี้ราคาถูกลงมากว่า 멸치 삶기가 끝없이 계속됩니다. 많이 잡을 때는 300바구니 넘게 멸치를 잡은 적도 있다는데요. 몸은 고되도 마음은 즐겁습니다. วันนี้กัปตันดีใจมากที่ว่าได้ปลาจะได้ลูกน้องจะได้มีกำลังใจครับผม 아침 6시에 시작한 멸치 조업이 저녁 6시가 다 돼서야 끝났습니다. 선원들이 오늘 노고의 상과물들을 무트로 올립니다. 삶은 멸치는 선착장에서 바로 중간 상인에게 판매됩니다. ได้เพิ่มมาสักหน่อยก็90 สายทั้งปลาเกยด้วยก็ประมาณ100 กว่า 이제 맛 좋은 야오야이 섬 멸치가 되기까지 마지막 과정만 남았습니다. ตอนนี้ปลาต้มมาจากในเรือแล้วเอาขึ้นมาไว้แล้วจะเอาขึ้นรถไปที่โรงอบ 하루 종일 지난했던 멸치잡이가 이렇게 마무리되고 바다 위로 해가 떨어집니다. 멸치잡이 어선들이 모두 무트로 돌아오면 어부 마을이 소란스러워집니다. 선장 방입이 막내 어부 파롯을 데리고 귀가하는데요. 사실 선장 방입은 파롯의 외삼촌입니다. ข้าววันนี้ทำให้อร่อยนะตอนนี้พออยู่กับ 방입이 아내에게 오늘 잡은 멸치를 건넵니다. ปลาย่างทำได้ทุกอย่างทำให้อร่อย 야오야이 섬 사람들은 멸치로 어떤 음식을 만들어 먹을까요? ทำกินทุกวันพี่ชายไปก็ไปกับพี่ชายไปทะเลด้วยแล้วก็ทำอาหารด้วย 멸치를 기름에 볶아 채소와 버무린 멸치 무침, 볶은 멸치에 설탕을 뿌린 멸치 볶음, 그리고 멸치 튀김까지 멸치로 만든 요리 한 상이 뚝딱 완성되었습니다. 모양은 좀 다르지만 한국 멸치 요리와 거의 비슷합니다. 오늘 잡은 삶은 신선한 멸치 숙회는 양념장에 찍어 먹습니다. 멸치 하나로 정말 다양한 요리를 해 먹습니다. 작은 마을에 풍기는 음식 냄새에 손님이 또 찾아옵니다. 모두가 가족이고 친척인 이웃입니다. อ๋อวันนี้พอดีจับปลาได้เยอะก็เลยทำอาหารปลาชิงช่างหมดเลยวันนี้มานั่งกินกันกับพี่กับน้องญาติทุกคนมานั่งกินกันมันได้ร่วมวงกินกันก็ได้เป็นความสนิทในครอบครัวแล้วก็ปลาชิงช่างหามาเองเลยทุกอย่างหามาเองมันได้เยอะกว่านี้ได้เยอะก็เลยเลี้ยงลูกน้อง อย่างกับข้าวหรือว่าแต่
함께 먹는 즐거움만 한 것이 없습니다. แม่เลยครับอยู่ใกล้ๆติดๆกันหมดเลยครับ ความเป็นห่วงความใกล้ชิดกันพี่ๆน้องๆอยู่ด้วยกันอ่ะมีความรักกันดีเวลาก็ความช่วยเหลือที่หนึ่งเลยคือช่วยเหลือกันได้ง่ายถ้าอยู่ห่างกันเนี่ยโทรกันบางครั้งเนี่ยมันก็ลำบากอยู่ใกล้กันคืออบอุ่นมีความสุขช่วยเหลือกันแบบเต็มที่เลย อร่อยมากๆโอ้ยสุดยอด 파롯은 외삼촌인 선장 방입에 멸치잡이 배를 타며 어부 수업 중인데요. 가족은 첫자 어부 파롯에게 늘 든든한 지원군입니다. กินปลาชิงช่างทุกวันผิวพรรณจะได้สวยเพราะปลาย่างมีแคลเซียมเน่มีแคลเซียมนะ 단란했던 렘난 마을 어부들의 밤이 저멉니다.